the U.S., Damayanti. Yes. Yes. And Raja Bhakti, where are you? Where's Raja Bhakti? She's in Argentina. I'm sorry. I'm going to share now the music and the screen, and you won't be able to talk to each other. So we'll do that later. Okay. Is it okay? Okay. I'll find out where everybody is. Yeah. Yes, yes. Just because there's people waiting, and No thank problem. you. All right, there we go. Okay. Okay. Hare Krishna a todas, bienvenidas queridas Vaishnavis. Déjenme que saco la música. Okay. Bueno, bienvenidas a todas. Estamos muy contentas de que estén hoy aquí en este encuentro de Satsanga, acompañándonos por Zoom y YouTube. Nuestra invitada de hoy es Sangita, su gracia Sangita Devi Dasi, quien va a presentarnos el tema de el arte de la compasión. Y, a ver, Sangita Devi Dasi es una discípula de Srila Prabhupada y enfermera especializada en cuidados paliativos. Junto con la ya fallecida Sangita Devi Dasi, fundaron Vaishnavas Care, una organización que ofrece acompañamiento, asistencia, recursos y educación para el paciente terminal y sus cuidadores. En el año 2000, Sangita viajó con Bhaktivedanta Das, también enfermero, a Mayapur para presentar la visión de Vaishnavas Care a los líderes del GBC. Introducir los cuidados paliativos en cada templo y comunidad de ISKCON para que la familia mundial de devotos reciba el cuidado que se merece al final de la vida. Sangita comenzó a viajar por Norteamérica dando seminarios de 3 días y ayudando a crear equipos de Vaishnavas Care en diferentes comunidades. Y finalmente publicó un libro para ayudar a difundir su misión, llamado The Final Journey, Complete Hospice Care for Departing Vaishnavas. Sangita trabajó con su santidad Giriraj Swami durante una década para diseñar, construir y establecer el Bhaktivedanta Hospice en Vrindavan, India, para que los devotos de todo el mundo tengan la oportunidad de ir a este lugar sagrado cuando son diagnosticados con una enfermedad terminal. Después de mucho trabajo y gracias a la ayuda de su santidad Radhanath Swami, el Bhaktivedanta Hospice abrió sus puertas en el año 2010. Además de cuidar a los devotos occidentales con enfermedades terminales, el personal dedicado de esta cómoda instalación
También ofrece atención domiciliaria y hospitalaria a aproximadamente 200 pacientes locales por mes. Sangita Devi Dasi también pasó un tiempo en el Bhaktivedanta Hospice de Bombay, India, alentando al inicio de su departamento de enfermos terminales y cuidados paliativos. Queridas Vaishnavis, les invitamos a ir dejando sus preguntas en el chat y al final de la conferencia haremos un resumen general de las preguntas y lo intentaremos y esperamos que podamos responder todas ellas. Dear Sangita Prabhu, welcome. We are very happy to have you here. Thank you. Nice to be here. Gracias, estoy contenta de estar aquí. Let me make you a little louder. Okay. All right. How many do we have on now? Are we still waiting for others? We have around 30, and I think we can start. Okay. I wanted to write down everyone's name and where they're living. Is that okay? Yeah. A Sangita Prabhu le gustaría invitarlas a que escribir su nombre y desde qué país nos están acompañando. Do you want us to, they can respond, answer on the chat, and perhaps the Vaishnavi who is with you can take note of that? Is that okay? Kamala Radha, are you there? I'm here. Hare Okay. Krishna. Yes, I can write them all down for you. Hare Krishna. Everyone, ladies, this is Kamala Radha. She does a wonderful service for Vaishnavas care here in America and then around the world, but she lives here in US. Hare Krishna a todas. Esta es nuestra querida Kamala Radha. Ella es de Estados Unidos y hace un excelente servicio en Norteamérica y también va a estar hoy aquí asistiéndome. Okay, so she does our Facebook page. She Hare Krishna a tutti, a todos, Hare Krishna. Hare Sono Krishna. Gopanandini, soy Gopanandini e partecipo de Italia in questo gruppo. Okay. Sono bellissima, guarda, sto sempre partecipando in questo gruppo, veramente che mi gusta tanto. Okay, Buen servicio. Gracias. Gracias. Vamos a ir silenciando los micrófonos para que podamos escuchar a Sangita y por favor dejen su nombre en el chat. Gracias. Thank you. Okay, what did she say? She said that she's from Italy and she's very happy to be here today and that she has been connecting with our programs every Saturday. Oh, great. Okay, Hare Krishna, Gopanandini Mataji. Thank you for being here. Gracias por estar aquí, Gopanandini Mataji. Thank you. Okay, where in Italy? ¿De qué parte de Italia? In Roma, in Roma. Rome. Rome, Yatra. Ask her if she knows Leela Vilasini and Tierney. I know Leela Vilasini. I know Leela Vilasini. Always I see only time or we speaking always with her. So she is. Tell her she is my dear friend. Dice I understood. You know, I loving to. I had to speaking with this nice girl. Is presenting to you. To how I can organize one program, you know, for Italian Vaishnavis. So that is I need help for that one. We need Vaishnavas care in Italy. Yeah, no. We need the conference she's doing, organized every Sunday. We have a nice devotees, Vaishnavis, giving so nice inspiration to us. We are in this program, but Italian, Vaishnavis, they didn't know we have a nice program, South America devotees or the Vaishnavis organized. So I love it to organize this program for Italy devotees, Italy Vaishnavis. Wonderful. Great. I had to organize, but I had to know how to organize that. We will teach you. Okay.
Damayanti. Hare Krishna, madre, reverencias. Ay, Okay. And who is this? This is Hare Krishna, Mercedes, ¿verdad? Medini Devi Dasi. Medini. Sí, Hare Krishna. igual que Gopanandini, somos de Perú, pero Ah. vivo acá en Perú. Okay, this is Medini. She's from Peru, as well as Gopanandini. But Gopanandini is from Peru, but lives in Italy. So, okay. yeah, Hare Krishna, Medini. Hare Krishna, welcome. Thank you for coming. Gracias a usted. So, anyone else? They can just say, how are we doing this? Are they typing? A lot of people, Sangita, are already writing in the chat, and I'm making a list for you. Okay, thank you. Okay, so can we get started, Damayanti? Sure, yes. Let me Yeah, share the so do you screen. want to post the, I just want to ask for short sentences if possible, so I can remember to translate. Okay. Thank All you. right. Promise. Okay. ¿Sí ven la pantalla todas? ¿Sí se ve? Okay. So, so the first one, I'm not covering it up, am I? No. Okay. So you gave a brief history of Vaishnava's care already? Mhm. Okay. So Vaishnava's care has been around since since 1999, I would say. Vaishnava's Care empezó aproximadamente en el año 1999. I was taking care of my mother-in-law for 1 year. Yo estaba cuidando de mi suegra por un año. When she was dying of cancer. Y ella padecía cáncer, estaba en el proceso de fallecer. And I was sitting by her bedside one day, chanting to her. Y un día estaba sentada al lado de su cama, cantando japa. And I felt that Srila Prabhupada was directing me from within my heart. Y yo sentí que Srila Prabhupada me hablaba desde dentro de mi corazón. To write a book for the devotees in ISKCON. Para que yo escribiera un libro para los devotos de ISKCON. Because we didn't have any guide in ISKCON how to take care of the dying devotees. Porque no teníamos ningún tipo de orientación en ISKCON para acompañar a los devotos que están moribundos. Or our family members. O sus familiares. So we needed some kind of a guide. Y necesitábamos algún tipo de orientación. So when my mother-in-law passed away, y cuando mi suegra finalmente falleció, and we cremated her body, y su cuerpo fue incinerado, I took her ashes to Vrindavan. Yo llevé sus cenizas a Vrindavan. And I went around Vrindavan and I asked many of my god brothers and god sisters. Y mientras estaba en Vrindavan, empecé a preguntar a mis hermanos y hermanas espirituales. Do you think that we need a book like this? ¿Ustedes piensan que necesitaríamos un libro acerca de estos asuntos? And would you give me your blessings? ¿Y podrían darme sus bendiciones, por favor? And they all said, yes, write the book. Y todos ellos asintieron de manera al unísono. Sí, escribe este libro. So 3 weeks in Vrindavan, I was packing my suitcase to leave to Vrindavan. 3 semanas después me encontraba haciendo mis maletas para irme de Vrindavan. And the taxi was waiting by the gate. Y el taxi ya estaba esperando en la puerta de la entrada. To take me to the Delhi airport. Para llevarme al aeropuerto de Delhi. And I banging on my door. Y estaba llamando a mi puerta. And it was my god brother. Y en realidad era un hermano espiritual mío. Who said that Advaita Chandra Prabhu, who owned Torchlight Publishing. Y me dijo que Advaita Chandra Prabhu, que es el dueño de la editora Torchlight Publishing, was downstairs. He had just arrived in Vrindavan.
estaba en el piso de abajo y acababa de llegar en Brindavan. So I ran downstairs Así que corrí, fui muy rápido abajo and I had 1 minute. y tan solo tenía 1 minuto. And I explained to him what I wanted to write. Y le expliqué lo que yo quería publicar, escribir. And he asked me one question. Y él me hizo una pregunta. Will you write a chapter about pain management at the end of life? Me pidió si el libro podría incluir un capítulo dedicado a cómo lidiar con el dolor al final de la vida. I said, of course I will. Y le dije, sí, por supuesto que voy a escribir sobre ello. So he said, write the book and I will publish it. Y él me dijo, está bien, escribe el libro y yo lo publicaré. So I went, packed my bags, finished packing, and got in the taxi and went to the airport. Así que subí de vuelta para el apartamento, terminé de armar mis maletas y me fui para el aeropuerto. I got on the plane to America with my god sister. Entonces me fui, tomé el avión para regresar a Estados Unidos con mi hermana espiritual. And I looked at her and I said, oh no, now I have to write a book. Y entonces le miré y le dije, oh Dios mío, ahora voy a tener que escribir un libro. Yeah. So the whole 15-hour flight, I thought about how to write the book. Así que durante todo el vuelo de 15 horas no dejé de pensar en cómo iba a escribir este libro. It took 1.5 years. Y me tomó 1 año y medio. And the first edition came out. Y finalmente se hizo la primera impresión. And it sold out. Y se agotaron todos los ejemplares. Now we have the second edition. Ahora estamos vendiendo la segunda edición. And it's already selling out. Y ya se está agotando. Yeah. So devotees and non-devotees are using it. Así pues, tanto los devotos como aquellos que no son parte de nuestra comunidad lo están leyendo. There is a Catholic hospice here in United States run by the sisters. Aquí en los Estados Unidos hay un centro de cuidados paliativos, cuidados de hospicio, a cargo de unas monjas católicas. And it is mandatory reading for them to read my book. Y mi libro es uno de los requisitos en su formación. Tienen que leerlo como parte de su entrenamiento. So by Krishna's arrangement, even non-devotees are using it. Así pues, gracias a los arreglos de Krishna, incluso los devotos, las personas que no son parte de nuestra comunidad, también lo están leyendo. One woman who's not a devotee told me, I read the book and my mother, she said, I am not a devotee. My mother wasn't a devotee, but I still chanted Hare Krishna mantra to her because the book told me to. Una señora me dijo, mira, yo no soy devota de Krishna, mi madre no es devota de Krishna, pero leí tu libro y le canté el Mahamantra a mi madre en sus últimos momentos porque así lo dice el libro. Krishna. Es Krishna. Yeah. So we'll move on. Okay. The next one. Yeah. There you go. Okay. So this one. All right. So this is why is it important? Is that what that says? It says, what is hospice care? What is hospice care? I have a different one. Okay. So what is hospice care? Does anybody know what hospice means? ¿Alguien de ustedes sabe o está familiarizada con los cuidados de hospicio? ¿Saben lo que es? Pueden levantar la mano en el chat si quieren. Anyone ever hear the word hospice? ¿Alguien ha escuchado alguna vez la palabra hospicio?
cuidado de hospicio? In America, there are about 6,000 hospices in this country. En Estados Unidos tenemos unos 6.000 centros u organizaciones que ofrecen este tipo de cuidados. Okay, so some of them are in their own building. Algunos se ofrecen en su propio edificio, Some of them are inside of a hospital. algunos se ofrecen en los hospitales And some of them go into your home, the nurse, doctor, counselor, they go into your home because many people want to die in their home. pero también existe la posibilidad de ofrecer estos cuidados en los hogares de los pacientes, porque muchas personas quieren morir en sus casas y entonces los médicos, las enfermeras y los consejeros los visitan en su casa. They want to die in their own bed Quieren morir en sus propias camas, with the family around them and friends, rodeados por sus familiares y amigos, right? And family helping to take care of them. y que la familia les ayude a cuidarse. Okay, so non-devotees and devotees. Y esto se aplica tanto para los devotos como para los que no son parte de nuestra comunidad. Okay, some people cannot die at home because there's no one to take care of them. Muchas personas no pueden morir en sus hogares porque no tienen a nadie que los cuide. So they would go into a hospice facility. Y en ese caso acuden a algún edificio que ofrezca cuidados de hospicio. Okay, Gopanandini Mataji, you changed forms. You look like your husband now. Y Gopanandini ha cambiado de forma en el chat y ahora ha asumido la forma de su esposo. I cannot see her on the screen. Welcome, Prabhu. So, okay, so that was supposed to be a joke. So sometimes hospice is in the building, the hospice building, sometimes in a hospital, sometimes in the home. Por lo tanto, los cuidados de hospicio a veces se ofrecen en un hospital, a veces en una clínica específica o a veces en los hogares. So to be accepted onto a hospice here in America, for example, por ejemplo, en Estados Unidos, para poder recibir este tipo de cuidados, you have to have a prognosis, meaning the doctor has to say, you have about 6 months to live, maybe less, maybe a little more, but probably 6 months. Para poder recibir estos cuidados tienes que tener un pronóstico, el doctor tiene que haberte dicho que te quedan 6 meses de vida más o menos, puede ser menos o puede ser un poquito más, pero alrededor de 6 meses de vida. Okay, 6 months. It doesn't mean the patient always dies within 6 months. Pero esto no significa que el paciente siempre muere a los 6 meses. I have had patients on hospice that lived a year and a half. Yo he cuidado de pacientes que han llegado a vivir durante 1 año y medio más. And it's okay. Y no pasa nada. All right, we still take care of them. Aún así los cuidamos. Okay. A patient must understand that if they get on hospice program, we're going to make them comfortable, but we're not going to cure them. There is no longer a cure for their disease. Cuando un paciente está bajo los cuidados de hospicio, él tiene que entender, o ella, que se le va a cuidar, pero no se le va a curar. En su caso ya no existe cura para su situación. Hospice is not only for cancer patients. Y los cuidados de hospicio no se ofrecen solo a pacientes con cáncer. It is also for
end-stage heart disease, Por ejemplo, para las etapas finales de cualquier enfermedad cardiovascular end-stage kidney disease, o en las fases terminales de enfermedades relacionadas a los riñones. I had patients who were on dialysis for kidney disease. Yo he cuidado de pacientes que estaban recibiendo un tratamiento de diálisis por sus riñones And they didn't want to live like that any longer, so they stopped dialysis. y no querían no querían vivir más con este tratamiento y por lo tanto dejaron de recibir diálisis. So they stopped dialysis, and they were told in hospice that then they would die within 10 days. Y entonces al dejar de recibir diálisis se les informa de que más o menos tienen 10 días de vida. And they were fine. We made them very comfortable. Y ellos lo aceptaron y entonces nuestro trabajo, los cuidados de hospicio se encargan de que la persona esté lo más cómoda posible. Okay. It's also for liver disease, any disease where they're dying, not just cancer. Entonces, no es solo para los pacientes que tienen cáncer, es para todas aquellas personas que tienen cualquier enfermedad terminal. Okay. And the patient has many rights. They can say, I don't want this drug. I want that one. I don't want this. I want that. Y los pacientes tienen muchos derechos que se tienen que respetar. Por ejemplo, ellos pueden elegir qué tipo de medicación tomar. The patient is in charge, ultimately, of their care. Y el paciente asume la responsabilidad de su propio tratamiento. Okay. And after the patient can no longer speak, usually the family speaks on their behalf. Y cuando el paciente llega a un punto en el que ya no puede hablar ni comunicarse, generalmente es la familia quien pasa a tomar estas decisiones. Because the family knows them the best. Porque la familia, sus familiares son los que mejor lo conocen. And we ask the patient to fill out what's called a living will. Y entonces le pedimos al paciente que rellene un formulario. I'm just seeing how is it said in Spanish, living will. Generalmente se le pide que escriba como un testamento de sí o cuál es su voluntad final. You have to check in your country to see what the laws are. Y hay que comprobar en cada país cuáles son las leyes al respecto. But most developed countries have a law that you can write down. You know, you can look online, get a living will. Hold on, Kamala, a second. And then you can write someone's name who you want to speak for you when you can't speak anymore. Ok. Y en la mayoría de los países existe la opción de escribir algún tipo de documento, legalizarlo, en el que tú eliges a una persona para que pueda tomar decisiones en tu nombre. Okay, Kamala. I think it's been addressed already in the chat, Damayanti, but I would say that in America we say will or living will, but the more broad term is advance directives. So it's like directivas. Yeah. So that I don't know the translation, but that's probably what it is. Yeah, advance directive. Thank you. Thank you. So en español decimos directivas anticipadas. Directivas anticipadas. Me lo anoto. Muchísimas gracias. No puedo ver quién eres porque tengo la pantalla en grande, pero gracias. If you can, Kamala, give them the link to our living will on the website. Y Kamala nos va a poner en el chat ahora un enlace en el que les va a mostrar la directiva anticipada que usan, que Sangita y Kamala usan. On our website, vaishnavascare.org. En nuestra página web de vaishnavascare.org.
I've written a living will, advance directive, just for devotees. Yo he escrito una directiva anticipada, un documento solo para devotos. And you can print it out and you can fill it in, okay? But that will have to be translated into Spanish. Y ustedes pueden descargarla y completarla, aunque para ustedes me parece que primero será mejor traducirla. Yeah, And we it can says, help with that. it says things in there like, I would like this person to speak for me when I can no longer speak. Y en este tipo de documentos se incluyen cosas así. Por ejemplo, ¿quién quieres que se encargue de hablar, de tomar decisiones por ti cuando tú ya no puedas hacerlo? And as a devotee, I want my body cremated. O por ejemplo, que como devoto de Krishna yo elijo que mi cuerpo sea incinerado. And I would like my ashes put into wherever you want, the Ganges River, the Saraswati River, the Jamuna River. You fill it in, you write where you want your ashes. Y que eliges que tus cenizas se esparzan en el río Ganges, en el río Yamuna, en el río Sarasvati, donde sea que elijas esparcirlas, lo puedes anotar en el documento. And please don't wait until you're 80 years old to do this. Y por favor, no esperen hasta tener 80 años para rellenarlo. Okay, things can happen. There can be, Krishna forbid, an accident. Okay. Nunca se sabe y esperemos que Krishna no lo permita, pero a veces ocurren accidentes. And it says on there, if this happens, I don't want to be, on a tube, I'm brain dead, I'm in a vegetative state. Y en ese documento, por ejemplo, dice, si llego a estar en una situación en la que me encuentro con muerte vegetativa o muerte cerebral, no quiero que me conecten a tubos y otros aparatos. Or I'm dying of cancer or heart disease or like that. O si estoy con cáncer o si tengo alguna enfermedad del corazón, pueden escribir cuál es su decisión al respecto. So please don't put me on a ventilator or, don't try to keep me alive, my body, when it's time for me to leave the body. Y pueden elegir que si, por favor, no me mantengan conectado a máquinas para que pueda seguir viviendo, siendo que ha llegado mi momento de partir. Does anybody have a question? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Okay, so maybe someone can translate all of these. It's not a lot on the website, but it does explain more than what I'm explaining. Entonces creo que estaría bueno si se puede traducir, vamos a traducir esto y así se puede ver mejor de qué se trata. Okay, is Chaitanya on? My friend Chaitanya from last time? Where is Chaitanya Priya? No, it was Chaitanya, and she had another name, her other name, legal name. Remember? I do not see her in attendance today. Oh, okay. Tell her Haribol. Okay. So, this is basically what hospice is, okay? Comfort care. Comfort care. Entonces, esto es básicamente lo que son los cuidados de hospicio. Okay, rather than a cure. Y por lo tanto entendemos que se trata de cuidar más que de curar. And most people who get on hospice have already had surgeries and chemo and all the treatments. Y And nothing has worked. Y generalmente las personas que llegan a que piden o si solicitan este tipo de cuidados ya han pasado por cirugías, quimioterapias y todo tipo de tratamientos. Okay, everybody understand? ¿Sí? No questions? ¿Todo el mundo lo entiende? ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos? Okay, next slide.
Let me Yes. see. Yeah, this is living with a terminal illness. Okay. Living with terminal illness. Okay, so as devotees, we want it for everyone on the planet, but we really want all Vaishnavas to have excellent care at the end, all through life. Como Vaishnavas, queremos que todas las personas, pero especialmente los Vaishnavas, que reciban un cuidado excelente en su vida. And we're very well aware that death can happen at any moment. Y estamos muy conscientes de que la muerte puede ocurrir a cualquier momento. Especially now with COVID, yes? Especialmente ahora que estamos con este virus, el COVID-19. And we live our lives every day preparing for this final exam. Y vivimos cada día de nuestra vida como una preparación para el examen o la prueba final. But when told that you only have 6 months or less to live, it can feel a little shocking at first. Pero cuando te informan de que tienes un pronóstico de vida de 6 meses aproximadamente, generalmente es un impacto. I've had devotee doctors ask me, isn't it true that every senior devotee that's told he or she is going to die just accepts it? Algunos doctores que son devotos me han llegado a preguntar, ¿los devotos mayores cuando están en sus momentos finales lo aceptan bien? I've taken care of many senior devotees in ISKCON, and no, they don't just immediately say, okay, I'm dying, Haribo. No. Yo he cuidado a muchos devotos mayores y cuando han recibido esta noticia no nos suelen aceptarlo como, bien, ok, me voy a morir, no pasa nada. Right? Would you? ¿Acaso tú lo aceptarías así? Raise your hand if you would just say, Jai. Por favor, aquellos que creen que aceptarían la noticia de buen agrado, que levanten su mano. Yeah, no, not No. many people would say that. No, Okay. muy poca gente lo haría. You have to process it. You Es- have to process it, Es necesario procesarlo, right? Because the soul takes birth in this body and it becomes home. porque como el alma ha nacido, está ocupando este cuerpo, lo considera su hogar. Right? We become attached. Nos sentimos apegados a este cuerpo. We become attached to the body. We become attached to the home. We become attached to our spouse. Nos apegamos a nuestro cuerpo, a nuestra casa, a nuestra pareja. We become attached to the extensions of our body, namely the children. Nos apegamos a nuestras extensiones, es decir, nuestros hijos And the children's children, y a los hijos de nuestros hijos. right? And then all of a sudden you're told you're dying. Y de repente alguien te dice, te estás muriendo. So sometimes the first stage you go through is called denial. Y por eso, la mayoría de las veces, la primera etapa que atraviesas al recibir esta noticia es la negación. Yes. Denial at first is not a bad thing. Y la negación en primera instancia no es algo malo. Maybe the doctor made a mistake. Y podemos pensar, tal vez el médico se ha equivocado. Maybe he was talking about another patient. It wasn't me. A lo mejor se estaba refiriendo a otro paciente y no a mí. I don't really have cancer, Yo no tengo cáncer. right? I want to get another opinion. Por si acaso voy a buscar una segunda opinión. Yeah. So it gives your mind
denial gives your mind time to process life-altering news. Entonces la negación ayuda a tu mente a procesar una noticia que va a cambiar tu vida. It's like think about any kind of life-altering news. You hear, for example, my best friend of 25 years in the movement just died last year. Okay, go ahead. Por Go ahead. ejemplo, mi mejor amiga en los últimos 25 años murió el año pasado. And I was with her in the hospital Y yo la estaba acompañando en el hospital when she died. cuando murió. And I told the doctors to get her off all the tubes, all the machines. Y yo le pedí a los médicos que le sacaran todos los tubos y todos los aparatos a los que la habían conectado. Because she didn't want them. Porque ella no quería esto. So we were chanting to her, and I had Prabhupada chanting in her ear, and Lord Jagannath on her heart, and Prabhupada on her heart, everything. Y nosotros estábamos cantando a su lado, habíamos puesto a Srila Prabhupada cantando a su lado, habíamos puesto imágenes de Jagannath y Prabhupada en su pecho, todo. It was a very auspicious departure. Y fue una partida muy auspiciosa. But still, I went home that day. Pero cuando llegué a mi casa ese día, and my mind couldn't believe she was gone. En mi mente yo no podía creer que se había ido. And still, a year later, every day I want to pick up the phone and call her. Hasta el día de hoy, un año después, cada día quiero llamarla por teléfono. I'm no longer in denial. I know she's gone. Ya no estoy en negación. Ahora he aceptado que se ha ido. But at first, my mind couldn't grasp it. Pero al principio mi mente no podía hacerse a la idea. I needed some time to process her death. Necesité un tiempo para poder procesar su muerte. Has that happened, or something similar has happened to any of you in life, where you immediately denied it? You're like, I can't believe this is happening. Did that happen? ¿Alguna de ustedes ha pasado por algo similar? ¿Que les ha ocurrido algo que su mente, que le ha costado mucho trabajo a su mente como creérselo y aceptarlo? Anyone want to share? Si alguien quiere compartir. No one? Don't be ¿Nadie? shy. Oh, yeah, we have somebody. Mathur? Ay, Kumari? perdón, ahora vas, sí. I'm going to translate for you. Ok. ¿O hablas inglés? Sí, pero prefiero hablar en español. Okay, I'm going to translate her. Ok, gracias. La experiencia con también de dos amigos que dejaron el cuerpo muy jóvenes. I've had the experience of two of my friends that left their body at a very young age. Oh. Cuando yo tenía 28, mi amiga tenía 21. I was, perdona. Sí, sí. When I was 28 years old, my friend was 21 at the time when she passed. Oh, I'm sorry. Y You were 10? 28. 28 when she passed. But how old was Mathura Kumari? Mathura Kumari was 28 and her friend who passed was 21. ¿Verdad, Oh, Mathura? I see. And what about the other one? She had two, right? Yeah, the other one, it's already 4 years. Perdón. La última es reciente, fue hace 4 años. Yo tenía 33 y él 23. And my other friend passed when I was 33 and he was 23. It was 4 years ago. 4 days ago. For years. Mm-hmm.
she just lost her friend 4 days ago? No, For 4 years. years. Oh, 4 Years. years. I'm sorry. I'm part deaf in both. Years. Yeah. Okay. I'm so sorry. So you had that feeling of denial at first? Perdona, que así lo traduzco para las otras. Sangita le preguntó a Mathura Kumari si, bueno, primero le dijo que sentía mucho que enterarse de ello y que si ella también pasó por una fase de negación. Yes, sí. So I'm so sorry too. Very Lo hard. siento. Es muy duro. Maybe Kamala Radha, she does grief counseling, and maybe she can, if you want, she can help you with that, if you want. Okay. Kamala Radha, ella es consejera especializada en duelo y si gustas, ella puede acompañarte y puedes hablar con ella. Okay. I will message you privately. Kamala dice que le va a mandar un mensaje privado. Do you want to say about the grief support group? Yeah, in the beginning of this chat, in the beginning of the class, in the start of the chat, I put in there the Facebook page, the grief support group, and the Facebook page. Entonces, Damayanti, solo... perdón, traduce. sí, ahí voy, gracias. Kamala Radha dice que al principio del todo del chat les ha dejado el link, enlaces para la página de Facebook de Vaishnavas Care y también para un grupo de duelo en Facebook. Yes, so the Facebook support group, you just have to apply and I will approve you. And then everything in there is confidential, even though other people are in there with us, but no one publicly can see what you're discussing in there. Y este grupo de apoyo para procesar el duelo en Facebook es privado, es confidencial y nadie puede ver lo que ustedes comparten. And just in case anyone is interested, I'm not exactly sure with everyone's time difference, but tomorrow, myself and Janaki Devi Dasi, who I co-facilitate the grief support with, will be doing another course, another talk on grief tomorrow on Iskon Alachua's Facebook page at 11 a.m. America time. Okay. Yes. Same time as us, 11 in the morning, our time. So it would be in Mexico, it would be, you're an hour behind, right? So it would be 10 a.m. in Mexico. So I don't know what time in all the other countries. Yes. Y Kamala Radha dice que mañana ella estará, para aquellas interesadas en el tema, mañana a las 10 de la mañana horario de México, Kamala estará presentando junto con Janaki, estarán facilitando toda una charla acerca del duelo y esto será en la página de la comunidad de Alachua. And I will be posting, I'm sorry, I just want to say I will post the link to that in the chat as well. Y también va a dejarles el link para esta charla en el chat y esto será en inglés. And if anyone else is interested in the grief support group and in watching tomorrow's talk, then please get involved. Okay, even if you lost someone years ago. Y yo les animo a todas a participar, a conectarse de esta charla, incluso si han perdido a alguien hace muchos, muchos años. Sometimes we might lose a loved one or a friend and we don't deal with it properly. A veces, Go ahead. A veces perdemos a alguien cercano y pasan años y no lo procesamos. When I first joined ISKCON in 1972, there was no grief program. They never even spoke about grief back then.
Cuando me uní a los devotos en el año 72, no existía ningún grupo de duelo ni de apoyo, no, nadie hablaba de estos asuntos. Now, unfortunately, we are losing gurus. Y hoy en día hemos llegado al punto en el que estamos perdiendo a nuestros gurús. So if you have, lost your guru, he's gone back to Godhead, you're still feeling separation. Y si este es el caso, que tu gurú ha fallecido, ha regresado al Supremo, tú todavía, o sea, tú experimentas la separación. And I was actually thinking, Kamala Radha, that we might need another group just for those devotees, but that's a whole other talk. Yeah, actually in South America, 2 years ago, one of their main gurus passed away in Vrindavan, Gunagrahi Maharaj. Yes. He was very, he had many disciples in Buenos, around South America. I was in touch with him during his dying process. He would call me from Vrindavan, and that's how I got to know him. I didn't really know him before that. Yo le he comentado cómo hace 2 años, por ejemplo, Gunagrahi Maharaj falleció, murió, y que era alguien que tenía muchos discípulos en Sudamérica, y ella me dijo que sí, que lo conocía, no lo conoció personalmente, pero se comunicaron bastante cuando él ya estaba en Vrindavan. I think Mathura Kumari wanted to say something else. I just want to check if she was finished. Is that okay? Sure. Yeah. Mathura. ¿Querías decir algo más, Mathura? Sí, gracias. No sé si la pregunta que ella me hizo fue en pasado o en presente, y yo pensé que me lo preguntó en pasado, si yo pasé por la fase de negación, y le dije que sí, pero creo que ella me lo preguntó en presente, pero solamente quería aclarar como que ya no estoy en la fase de negación. O sea, Okay. Yeah, es un largo proceso de justamente afrontar esa pérdida. Sí. Okay. Gracias. Gracias. She just wanted to clarify that answering your initial question of if any of us had gone through denial, she just wanted to clarify that yes, she went through denial, but so now that some time has passed and she has, worked it through, now she's passed beyond denial. I figured that. Yeah, you can't stay in denial forever. Yeah. Me lo imaginaba, porque no podemos quedarnos en la negación por un tiempo muy prolongado. Yeah. Thank you, though. And Sangita, Mathura Kumari was in our last Latin America talk as well. Oh, yeah. I thought you looked familiar. Yeah. Thank you for sharing that story. Thank you. I'm sorry for your losses. Thank you, Mataji. Y Mathura parece que estaba en la última charla que Sangita dio para unos devotos en Latinoamérica, así que le han agradecido que se volviera a conectar y por compartir su experiencia. Anyone else want to share? ¿Alguien más le gustaría compartir sobre? Okay, so when we're told, in the seminar that we're going to have in November, En noviembre vamos a hacer una formación, una capacitación completa. Lo de hoy es apenas una presentación breve. We're going to speak a lot about how we feel about death and dying, not just our own death, but in general. Y en esta capacitación no solo vamos a hablar de la muerte en general, sino también cómo nos sentimos nosotras en relación a la muerte y nuestra propia muerte. Because to work with dying and sick devotees, you really need to know how you feel deep inside. Porque para poder acompañar a los devotos moribundos tienes que poder reconocer y estar consciente de cómo te sientes en tu interior. Because as devotees, we know that we bring a lot of things with us from past lives. Porque como devotos sabemos que traemos, nos acompañan muchas experiencias de vidas pasadas. The same mind goes with us each lifetime. Nuestra mente nos acompaña en cada una de nuestras vidas. Same mind. La misma mente.
So we have a lot of conditioning from many lives. Y así tenemos muchos condicionamientos que traemos de otras vidas pasadas. So when we're taking care of someone, family, devotee, who's dying, we need to feel very comfortable with their dying. Y cuando estamos cuidando y acompañando a alguien que se está muriendo, tenemos que sentirnos muy cómodas con este proceso. Yes. Okay. So we will work on a lot of exercises in that seminar. We'll break up into groups. We'll talk about all of these things to make you feel a lot more comfortable taking care of devotees. Y en esta capacitación que les mencionaba, que haremos en noviembre, hablaremos mucho más acerca de estos temas, haremos ejercicios grupales, etc. So no worries, okay? I don't want anyone in anxiety over this service. Así que no se preocupen, no quiero que nadie se sienta ansioso en relación a este servicio. Okay? Okay. All right, next slide. Ujú. All right, and this is one of the reasons we need to work on it. Y esta es una de las razones por las que necesitamos trabajar en ello. It has to do with your body language. Tiene que ver con tu lenguaje corporal. Did you know that 55 to 90% of what you communicate is not your spoken words? ¿Sabían que de un 55 a un 90% de lo que comunican no viene o sea, no lo hacen con palabras? Yeah, only 7 to 10% of what you communicate is through your words. Apenas de un 7 a un 10% de lo que comunicamos lo hacemos a través de las palabras. Most of it is communicated through your body language. La mayoría lo comunicamos mediante nuestro lenguaje corporal. Look at this. This is the same man in 4 pictures, right? En esta imagen pueden ver a un mismo hombre, pero en 4 posiciones diferentes. So start with the left side. Comenzando por el lado de la izquierda. Okay, now go to the next one. Okay, Y el second picture. Y luego vean en la segunda. He's holding, what is he holding? A computer, a pillow, something. He's holding something in front of him. Está sosteniendo algo en su regazo. If you walk into a devotee's room when he's dying and you're very uncomfortable, si entras a una habitación donde hay un devoto moribundo y te sientes muy incómoda, and you pick a pillow up from the chair, y tomas una almohada de una silla, and you put it in front of you like this guy, the second guy, y la pones en tu regazo tal como este hombre de la imagen está haciendo, what is that going to say to the patient? ¿qué creen que interpretará el paciente? Any guess? ¿Alguien se anima a adivinarlo? Pueden abrir sus micrófonos si quieren. Anybody? ¿Alguien? He's very uncomfortable in that room, isn't he? Se le nota que está muy incómodo, ¿verdad? Wait, somebody just said something. Sí, alguien ha dicho algo. Hare Krishna, Madhumati, Hare Krishna. Hare Krishna. Who is that? I'm ¿Se getting these escucha? words again. That is so weird. That happened last time. Yeah, who wants to speak and say their... Yeah. Madhumati, ¿querías decir algo? Sí, lo que se me venía en la mente es que como que al agarrar algo, sostener algo con las manos, es como una expresión que estamos nosotros con más miedo que el paciente. O sea, como sin saber qué decir. Mm-hmm. She's saying that when we grab something, we are kind of saying to the patient that we are afraid. We are even more afraid than they are. Yes. Yeah, Sí. You're uncomfortable, you're afraid, you're stressed out, you're like that. Mm-hmm. Exacto. Tienes miedo, estás preocupado, estás estresado. Sí, eso es lo que transmites. Are you seeing the same red lines on the... Yeah, where'd that come
from? They got drawn on there. The same thing happened last time with some yellow lines. Interesting. Estamos intentando descubrir qué son estas líneas rojas en la pantalla que les pasó en la última presentación. Bueno. I don't know how that just happened. Somebody got very... So did somebody just do that? I'm thinking that perhaps when doing the PowerPoint by accident, perhaps the person who did it used the drawing thing, and it's recorded on the PowerPoint, but we can take a look later. Yeah, can they stop that? So we had that the last time. Okay, so we want to be, okay, what about your eye contact? You're talking to someone who's dying and you're not looking at them in the eyes. Same thing. Y lo mismo ocurre con el contacto visual. Si están hablando con alguien que está muriendo pero evitan el contacto visual, también están transmitiendo algo. Right, so whatever you think about your own death and death in general, you're going to show your patient. Y por lo tanto, sea cual sea tu opinión y cómo te sientes en relación a la muerte, eso es lo que vas a transmitir al paciente. So when we do the seminar in November, you will learn how to become very comfortable in this situation. Y cuando hagamos el seminario en noviembre, vamos a aprender a sentirnos más cómodas en relación a este asunto. And even when you start to do this service in your community, incluso cuando empiezan a realizar este tipo de servicio en su comunidad, and at first, with your first 1 or 2 patients, you might be a little nervous. Es normal que con el primero o segundo paciente se sientan un poco nerviosas. But the more you do it, the more expert you will become. Pero cuanto más practiquen, más expertas se volverán. Okay. All right. So next one, please. Okay. There's the red lines. I'm wondering if it's, all of them. It's all over every one of them. Let me see if I just share. Eso es del Zoom, Damayanti. ¿Ah, sí? Sí, cuando la madre... hay una opción en el Zoom en el que te permite ir señalando lo que vas apuntando con la flecha del mouse. Entonces se va haciendo el dibujo, pero ella lo puede borrar. Ah, vale. Gracias, Matura. Sí, it was on Zoom. Perhaps when we are pointing with it, there's a something that allows you to do notes. And perhaps by accident we press it. Okay. So now it's okay? Now it's gone, yes. Okay. So Sangita, I'm sorry, really quick. Someone in the chat has a question about the last frame, the last one that we just went over. So before you move to the next one, I just wanted to know if we could. Sure. They're specifically asking about what's in the green box. If you go to the chat, my Spanish is not great. So okay. It's from Malini Krishna. All right, let's see. Malini Krishna. Okay. Malini Krishna. What does that say? Oh, yeah, she's right. Okay, it seems that I translated the phrase on the green box the other way around. It says that words speak louder than actions, and it's actually actions speak louder than words. Yeah. Gracias. Gracias, Malini Krishna, por darte cuenta. Traduje mal la frase. Es al revés. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Okay, so it's actions speak louder than words. Yeah, and this will help you all through life if you remember that. When you give Bhagavatam class, it's all in the delivery. Y en realidad esto les va a ayudar en todo aquello que hagan en la vida. Las acciones hablan más fuerte que las palabras, entonces está bueno tomarlo en cuenta para todo, cuando dan clases del Bhagavatam, para todo. How many of you watch Srila Prabhupada giving class? ¿Cuántas de ustedes han tenido la oportunidad de ver a Srila Prabhupada dando una clase? Nobody? Yes, Damayanti. Yes, Matura. Okay, everybody should watch a Prabhupada DVD
every day. Deberíamos mirar a Prabhupada dando clase cada día. Okay. For many reasons. Por varias razones. You have to get to know Srila Prabhupada. Porque tenemos que llegar a conocer a Srila Prabhupada. Without Srila Prabhupada, there won't be gurus, there wouldn't be us, there wouldn't be ISKCON movement. You have to get to know the founder Acharya. Porque sin Prabhupada no tendríamos a nuestros gurús, al movimiento de ISKCON, no nos tendríamos a nosotras, unas a otras. Por lo tanto, es muy importante verlo, dando clases o verlo para poder conocerlo. You ask your guru and he will be the first one to say, yes, watch Srila Prabhupada give class. Si le preguntan a sus maestros espirituales, ellos les dirán lo mismo, que tenemos que ver a Srila Prabhupada dando clases. And Srila Prabhupada, when he gave class, watch his body language. Y cuando vean a Srila Prabhupada dando clase, observen con atención su lenguaje corporal. His eye contact, his hand movements, they're like mudras. El contacto visual que hace, el gesto de sus manos que son como mudras. He brought in the audience. He captured the audience. Él capturaba a la audiencia. Devotees, non-devotees, scientists, beggars in the street. Ya fueran devotos, o no, o si eran científicos o personas sin hogar, a todos, atraía a todos. Yeah, so please, watch him. Así que por favor vean a Prabhupada dando clase. Perfect in every way. And you can learn from him many things. Él era perfecto en todos los sentidos y podemos aprender mucho de él en varios sentidos. Okay, next slide. Okay, what do you think she's thinking right here? This blonde woman. ¿Qué creen que está pensando esta joven rubia? Alguien. Her body language. ¿Qué transmite su lenguaje corporal? Pueden abrir sus micrófonos si quieren. ¿Preocupación? ¿Compasión? Preocupación. She's worried. ¿Qué está pensando justamente? Como que está pensando Looks a little confused to me. She's doubtful, she's thinking, and you said, sorry, Sangita Prabhu? Confused. Sangita dice que parece confundida. Yeah, what should I eat for lunch today? Not a very high thinker. Dice, ¿qué debería comer hoy? ¿No parece que esté pensando en algo muy elevado? Yeah. Okay. What about this one in the middle? The man and his wife. Y el siguiente, este señor, este joven que está al lado de su esposa, ¿qué creen que está pensando? Ese sí se ve preocupado, como que le va a venir a decir el doctor que sí está enfermo o algo. He looks very worried, as if the doctor is coming to tell him that he's sick. Could be, yeah. Yeah, Sí, he looks podría ser. worried. Parece preocupado. This little girl. Y la niña pequeña. Está enojada. Yeah, girl. She's angry. Angry. Yeah, I'm not doing it. You know? Dice, no lo voy a hacer. Yeah. Folded arms. Yeah. Okay, these two women. Y las dos mujeres abajo a la izquierda. Están peleando. Te odio, no te quiero. They are fighting. They are telling each other, I don't love you, I hate you. Do you think either of them is listening to each other? ¿Creen que se están escuchando una a la otra? They can't hear anything. No, definitivamente no. Definitely not. Not. Okay, this couple. Y Look at her body language.
Y la última imagen abajo a la derecha, ¿qué creen? ¿Qué transmite el cuerpo, el lenguaje corporal de la mujer? Look at his- Stonewalling. Huh? Go away. Stonewalling. Oh, Amenaza. Que no okay. le Look at his. importa. A, Es la amenaza. a ella no le importa lo que él diga. She doesn't care whatever he says. Right. And look at his finger. What does this mean? ¿Y qué creen que Amenaza, dice culpa. el dedo? Esto no lo, Bueno, tienes que esto no lo cantar- voy a aceptar. Tenés que cantar tus rondas. He's saying you have to change your round. Reclamo. Yeah, this is very Amenaza. demeaning. This is very demeaning when you do this to somebody, belittling. Esto es muy, no es respetuoso, es muy irrespetuoso cuando alguien habla a otra persona así, apuntándole con el dedo. You can do this to a child, but not your wife. Puedes Okay. hablarle así tal vez a tus hijos, pero no a tu esposa. Yeah. I had a god brother do that to me one time and I hit his hand. Una vez un hermano espiritual mío me habló así, apuntándome con el dedo y yo le I said, saqué la stop mano. doing that. I am not a child. Y le, Stop it. y le dije, para con eso, yo no soy una niña pequeña, no lo hagas. Yeah, no, I don't do that. Yo no hablo de esa manera desvalorizante. No, maybe when I was 20, I would say okay, because I was very quiet, shy. Tal vez cuando tenía 20 años sí aceptaba estas cosas porque era muy bonita y muy tímida. But now I'm 64, hit his hand. Pero ahora que tengo 64 años, le aparté la mano de un tortazo. Yeah, no way, no way. Okay, next slide. All right, so here I am in Vrindavan at the Bhaktivedanta Hospice that we built. This is a Brijbasi woman. En esta imagen me pueden ver en el Bhaktivedanta Hospice de Vrindavan que construimos y estoy cuidando a una Brajabasi. This woman was dying of cancer. Esta mujer se estaba muriendo de cáncer. She was so sweet. Era tan dulce. And her brother didn't want her to know she was dying because he thought she would become depressed. Y su hermano no quería que ella supiera que se estaba muriendo de cáncer porque pensaba que se deprimiría. And she was so funny. She just wanted a gift from America. That was her desire. ¿A gift? A gift. Y ella era muy graciosa. Todo lo que quería era un regalo de Estados Unidos, cualquier regalo. So I brought her some wonderful lotion. Y yo le traje de regalo unas cremas muy buenas. And I'm just about to put it on her arms now. Y en esta imagen me pueden ver, estoy a punto de ponerle la crema en sus brazos. She was so happy to get something from America. Y ella estaba tan feliz de que le hubieran traído algo de Estados Unidos. She was great. And then about a few months later, she passed away. Y unos meses después murió. Yeah. So, you know, if you were in Vrindavan and you wanted to volunteer at the hospice and go visit the patients, what would you project to the patients? Si estuvieran de visita en Vrindavan y fueran a visitar a los pacientes en el Bhaktivedanta Hospice, ¿qué creen que les transmitirían? Would you feel uncomfortable knowing she's going to die in a few months? Por ejemplo, si fueran a visitar a esta Brajabasi, ¿creen que se sentirían incómodas sabiendo que ella le quedaban meses de vida? Right, because in hospice, every patient will eventually die. Porque cuando alguien está recibiendo cuidados de hospicio, en última instancia todos van a morirse. And we have devotees from all over the world travel to Vrindavan when they're dying
to stay in the hospice there. Y en el hospice, Bhaktivedanta Hospice de Brindavan, recibimos a devotos de todo el mundo que van allí para morir. But the Brijbasis, the ones from Vrindavan, they have a unique vision. Pero los Brajavasis que viven en Brindavan, ellos tienen una visión única. I was there helping a woman, a young woman, about 28 years old. Una vez me encontraba cuidando a una joven que tenía como 28 años. Born and raised in Vrindavan. Había nacido y crecido en Brindavan. She had a husband and 4 young children. Y estaba casada y tenía 4 niños pequeños. And I can't speak Hindi and she can't speak English. Yo no sabía hablar hindi y ella no sabía hablar inglés. So I had the nurse translate. Y le pedí ayuda a la enfermera para que nos ayudara a traducir. So body language, I held her hand. Y entonces, considerando, ¿no?, el lenguaje corporal, yo le tomé de la mano. And I told her I was so sorry that she was going to have to leave her children. Y le dije que me daba, que sentía mucho que dejara atrás a sus hijos. At such a young age. Y que sí, que ella iba a partir y dejar a sus hijos que eran tan pequeños. Because with my conditioning as a Westerner, that's how I would think. Porque como una mujer occidental que soy, y mi condicionamiento me hace pensar de esa manera. But she was such a special soul. Pero ella era un alma tan especial. That she was skin and bones. Ella era apenas ya huesos y piel. But she raised her arm in the air and she said to me, Radhe, Radhe, like I am going to see Radharani very soon. Y ella apenas levantó su brazo escuálido y dijo, Radhe, Radhe, porque su visión era que iba a ver a Srimati Radharani muy pronto. Yeah, very special soul. Un alma muy especial. So, yeah. So anyway, these are very special Brijbasis at the hospice. Por lo tanto, los Brajavasis que acompañamos en el Bhaktivedanta Hospice son personas muy especiales. Yeah. Okay, next. Yes. So what does this say? Yeah, the way you connect with yourself, yes. It corresponds directly. Yes. So the depth to which you can go within yourself corresponds directly to the depth at which you can connect intimately with another. So if you could just read that, Damayanti, in Spanish. Sure. La capacidad de conectarte contigo mismo y ahondar en tu interior se corresponde directamente a tu capacidad de conectar íntimamente con los demás. What is important in not just this service. Lo que es lo más importante, y no solo en este servicio, but in life in general. Pero en general en la vida, and especially in Krishna consciousness, y especialmente en la conciencia de Krishna, is that you go very deep within yourself to where Krishna sits very deep within your heart. Es poder ahondar en tu interior e ir lo suficientemente profundo hasta conectarte con Krishna que está sentado en tu corazón. And next to him is Guru. Y a su lado está el Guru. And Srila Prabhupada sits within the heart of his devotees. Y Srila Prabhupada está sentado, reside dentro del corazón de sus devotos. Not just his disciples, y no solo en el corazón de sus discípulos, but his grand disciples as well. Pero también con sus nietos discípulos. Srila Prabhupada said, y Prabhupada dijo, sometimes the grandfather a veces el abuelo is more merciful than the father. Es más misericordioso que el padre. Have you had that experience in your life?
¿Alguna de ustedes ha tenido una experiencia en relación a esto, a la misericordia de Srila Prabhupada? Sometimes the father, your dad, your father, can be very strict. Oh, perdón, no en relación a Prabhupada, en su vida. A veces el padre, nuestro padre puede ser más estricto que nuestro abuelo. But the grandfather can be, oh, he's just a child, Pero right? el abuelo es más compasivo. No, solo es un niño. Right? So Prabhupada also said that the grandfather can be more merciful than the father. Y Srila Prabhupada decía lo mismo, que el abuelo suele ser más compasivo que el padre. That's why you need to watch him every day. Y por eso tienen que ver vídeos de Srila Prabhupada cada día. Jai. Okay? Jai Prabhupada. Jai. So when you go very deep within yourself, y cuando ahondas en tu interior, in the inner chamber of your heart, en lo más profundo de tu corazón, you can connect very deeply with others. logras conectarte de una manera muy profunda con los demás. Okay? Whether it's in hospice, whether it's family, whether it's preaching, whether it's with your friends. Ya sea que estés cuidando de otras personas, ofreciendo cuidados de hospicio, o con tu familia, o predicando. Okay? Okay. Next slide. Oh, next slide, sorry. There was some echo. Yeah. So to explore your inner feelings, to do the service. Sorry. Para poder explorar tus sentimientos más íntimos y ser capaz de hacer este servicio, I recommend to journal. Yo recomiendo escribir en un diario. Whether it's on your computer, ya sea en tu computadora, or get a little book, blank book, o en un cuaderno, right? When you're chanting japa, go ahead. Sorry. O cantando japa, or confide in a friend or your spouse. Go ahead. También puedes hablar con alguien de confianza o revelar tu mente a tu pareja. Right. Confide in someone. It's one of the 6 exchanges between devotees, revealing your mind in confidence and listening in confidence. Hablar con alguien de confianza es uno de los 6 intercambios amorosos de los vaishnavas, revelar tu mente en confidencia y escuchar a alguien con confidencia. Okay. Read Prabhupada's books, pray, say, Srila Prabhupada, my dear Lord Krishna, please help me to become more internal so that I can reach others deeper. Podemos leer, podemos orarle a Srila Prabhupada o a Krishna, pedirle que por favor nos ayude a ahondar en nuestro ser para que podamos contactar conectarnos mejor y más profundamente con los demás. And during bhajans, when you're chanting kirtan, close your eyes and pray for this. Y cuando estés cantando en un kirtan o en un bhajan, cierra tus ojos y ora para poder orar de esta manera. Krishna will hear your prayer. Krishna escuchará tu oración. Okay, next one. And this says spiritual suffering at the end of life. Okay, so there's spiritual pain. There's something called spiritual pain, and at the end of life. Hay algo llamado sufrimiento espiritual y esto lo experimentamos al final de nuestra vida. Yeah. We know in Krishna consciousness that death is a natural event. Everyone is born, everyone lives, everyone passes away. En la conciencia de Krishna sabemos que todo el mundo nace, crece, envejece y muere.
But spiritual distress is universal. It happens all over the world to mostly everyone. Pero, Facing death. pero prácticamente todo el mundo que se encuentra en sus momentos finales experimenta sufrimiento espiritual, sufre espiritualmente. That's why we need to have spiritual support for the dying. Y por eso necesitamos apoyo espiritual y ofrecer solo a las personas que están muriendo. So each patient, their spiritual pain will be different. Each one, it will be different. Para cada persona, este tipo de sufrimiento será diferente. We will get more into this in the seminar, but for right now, I just want to mention, go ahead. En el seminario que daremos en noviembre ahondaremos más en estos temas, pero por ahora me gustaría decir that spiritual pain for devotees could be fear of dying. They don't know where they're going to go. Que, por ejemplo, para los devotos que están muriendo, uno de los mayores sufrimientos espirituales es el miedo a no saber a dónde van a ir, qué les va a pasar. I've had some devotees say, I don't want to take birth again. Algunos devotos me han dicho, no quiero volver a nacer. Yeah, I haven't been such a great devotee. I didn't go to Mongol Arti for years, and I didn't chant my rounds for a long time, and I didn't do this, I didn't do that, and I don't want to take birth again, and I'm afraid to die. That's spiritual pain. Y me cuentan, no he sido muy buen devoto, hace muchos años que no voy a Mangalarati o que no canto mis rondas, no quiero volver a nacer, tengo miedo de lo que me va a pasar. Y esto es un sufrimiento espiritual. And when they look at you and say, where will I go? I don't know where I'm going to go. And they're crying, it can be very intense. Y cuando te miran a los ojos llorando y te preguntan, ¿qué me va a pasar? ¿A dónde voy a ir? Esto puede ser muy intenso. And also spiritual pain can come out in spiritual doubts at the end of life. Otro tipo de sufrimiento espiritual puede ser tener dudas espirituales. Yes, and it happens, believe me. Y créanme que pasa con frecuencia. Sometimes spiritual pain with devotees can be, they're afraid to tell their doubts to you, to a devotee. Por ejemplo, un sufrimiento espiritual puede ser que no están seguros de poder revelar su mente. They could say to me, I've had these spiritual doubts for years, but I've been so afraid to tell anyone. He tenido tantas dudas acerca de la espiritualidad por tantos años, pero tengo miedo de revelárselas a otras personas. Yeah, and why are they afraid? When I ask, why didn't you tell anybody? Because I didn't want them to laugh at me. Y cuando les pregunto por qué nunca acudió con sus dudas a alguien, me dicen, porque no quería que nadie se riera de mí, no me tomaran en serio. And I didn't want them to tell anyone. Y tampoco quería que se lo contaran a los demás. In our movement, we have a very hard time keeping confidentiality. En nuestro movimiento nos cuesta muchísimo mantener la confidencialidad. It's very, very important. If a patient, if a devotee is leaving his or her body and they tell you their deep, dark secrets, si hay un devoto que está muriendo y decide contarte sus secretos más profundos y oscuros, keep it close to your heart for the rest of your life. Guárdalos en tu corazón para el resto de tu vida, no los cuentes a nadie. Even after that person leaves his body. Incluso cuando esta persona ya se ha muerto. Never, never, never tell anyone. Nunca, nunca, nunca le cuentes los secretos a otra persona. Except, a no ser, if a patient says to you, I have a gun in my drawer.
Si un paciente te dice, tengo un arma, una pistola en mi mesa de noche, and I don't want my family to suffer without me, so I'm going to kill them and then kill myself. y no quiero que mi familia sufra una vez que yo me vaya, entonces los voy a matar a ellos primero y después me voy a matar a mí mismo. Me voy a suicidar. Then you have to tell somebody right away. Y claro, en ese momento tienes que avisar a alguien. Tell the family, tell the hospice staff, tell anybody you have to tell. The temple president, tell everybody. Ahí sí tienes que avisar a su familia, a las autoridades o al hospital, personal del hospital de salud o al presidente del templo. Ahí sí hay que avisar a mucha gente. Okay, I'm giving you the worst case scenario. It's never happened in the movement. Claro está, esta es una situación así en el peor de los casos que no ha sucedido en nuestro movimiento. But I have had 2 patients outside of ISKCON when I worked outside in a hospice. Pero cuando yo trabajaba en un centro de cuidados de hospicio y atendía pacientes que no eran devotos de nuestra comunidad, The woman, the wife, was dying of cancer any day. La esposa, la mujer, estaba muy cerca de morir, tenía cáncer. Her husband was a minister, Y su esposo era un sacerdote, Christian minister, un padre cristiano. and he asked one of the male nurses in the hospice, Y él le preguntó a uno de los enfermeros del hospital, how much pain medicine can I give my wife so she dies tonight? ¿qué cantidad de medicamento le puedo dar a mi esposa para que pueda morir esta noche? Because he was taking her out of the hospice and bringing her home. Porque esa noche se la iba a llevar del hospital y llevársela a su casa. And I don't know if the wife knew what his plan was. Y no estábamos seguros de que la esposa estaba al tanto de este plan. But the nurse, the male nurse, told him how much to give. Y el enfermero le dijo qué cantidad necesitaba para que ella pudiera morir. He should never have done that. Y él nunca debería haberlo hecho. O sea, le dijo qué cantidad provocaría la muerte, digamos. Nurses don't do that. Doctors don't do that. Y los doctores y los enfermeros no deberían hacer eso, no hacen eso. He should have explained to the husband, I can tell you how much to give her to keep her comfortable, but not to kill her. Él le podría haber explicado qué cantidad podía mantenerla a ella cómoda, pero que no llegara a matarla. So something similar happened to me with one of my patients. Algo muy parecido ocurrió con mis pacientes. I had a woman dying in her home with brain cancer. Había una mujer en su casa muriendo de un tumor cerebral. Not a devotee. No era devota de nuestra comunidad. And she had a husband and grown children. Ella estaba casada y tenía hijos de edad grande. And she had a niece who was a nurse. Y su sobrina era una enfermera. And she came to me, Denise, and said, how much pain medicine should I give my aunt to kill her so she doesn't suffer anymore? Y la sobrina, que era enfermera, me preguntó, ¿qué cantidad de la medicación que toma le puedo dar de manera que mi tía muera y no tenga que seguir sufriendo? So I said, you know that I can't tell you that. Y yo le respondí, tú sabes, más que nadie, tú sabes que yo no te puedo responder a esto. But I can tell you what to give her so that she's not suffering. She's just peaceful. Pero te puedo decir la cantidad adecuada que va a ayudar a que se sienta cómoda y no esté sufriendo en dolor. And comfortable. Cómoda. Okay, so that situation
was the closest I came to something unusual. Y eso ha sido una de las situaciones más cercanas que he vivido a algo así como poco común, sí. Okay, so there are many reasons why, getting back to devotees, but there are non-devotees that also go through spiritual pain. Because when someone is facing death, all of a sudden many of them will become very religious and they'll return to their religion that they haven't practiced in a long time when they're facing death. Muchas personas que no han sido practicantes religiosas durante su vida, cuando se ven enfrentadas al momento de la muerte y a la realidad de la muerte, de repente retoman o eligen volcarse sobre la religión, acudir a la religión. Yes. And if you're ever in the position where you're caring for a non-devotee, like a family member, y si alguna vez te encuentras en una situación en la que tienes que cuidar a alguien que no es devoto de Krishna, digamos, a alguien en tu familia, please don't try to change their religion at the end of their life. No intenten cambiarle sus creencias religiosas justo en el momento de morir. Yeah, you're just going to confuse them. Lo único que harás es confundirlo. Whoever they think is God, bring them closer to their God. Aquel que ellos consideren como Dios, entonces acerquen a la persona a ese Dios que ellos reconocen. But if they're allowed to have fresh flowers in their room, then bring them some, a garland from the deities or some fresh flowers from the deities and put it in a vase by the bed so they can smell prasadam flowers. Y si el lugar donde están se permite traer flores, por ejemplo, entonces pueden traer guirnaldas de las deidades o flores del templo, Mahaprasadam, y así ellos se benefician oliendo las flores ofrecidas. You can give them, offer the juice and give them prasadam juice and fruit, whatever they can eat that you can offer. So they get agyata sukriti. Y entonces aquello que estén comiendo y que tú puedas ofrecer como jugo o frutas, puedes ofrecerlo a Krishna y entonces ellos se pueden beneficiar al tomar esos remanentes, agyata sukriti. Okay, they're doing devotional service without even knowing it. Y estarán realizando servicio devocional sin ni siquiera saberlo. Next one, please. We'll talk about spiritual pain more in the seminar. So no matter what the terminally ill Vaishnava wants to discuss, he should be encouraged to express himself in an intimate, non-judgmental, and caring environment. Is that what this one is, I hope? Yes, it is. Can you read it, please? Yes, sure. Independientemente de lo que quiera hablar un paciente terminal, tenemos que crear un entorno íntimo, libre de juicios y afectuoso, y animarlo a que se exprese. Yeah. Okay, so we're running a little late, but yeah. So why don't we stop this? And are there any questions about? There are at least 2 questions in the chat right now. Okay. And we have our co-hosts. They are screening the chats in YouTube as well because it's being live streamed on YouTube. So usually they gather everything and try to summarize it. But okay. Let's see. Should I stop sharing the presentation for now? Okay. Yeah, because we're running late. Sí, nos hemos pasado un poquito del tiempo, entonces Sangita ha decidido detener la presentación y escuchar sus preguntas. Entonces, let me see. Braja Bhakti, ¿hay preguntas? No te encuentro. ¿Hay preguntas anotadas en los chats o cómo vamos? I'm waiting for... okay. So perhaps we could ask the people who has been writing questions to ask in person. ¿Les gustaría hacer las preguntas en persona? Por ejemplo, Madhumati Devi Dasi, ¿quieres hacer tu pregunta y yo la traduzco? Do we still have the mata that was on from Rome? Yo tengo una pregunta, Mata. Sí.
Yes, we still have, ahí voy, Verona. Gopanandini de Roma sí, todavía está aquí, y hay, Gopanandini from Rome still on the call, and we Hoping you're still with us, Gopa. yes, she's still here. Sharing all the the discussion about the before diet. So it's wonderful, she helping us how we can helping other people before diet. We will discuss all of that in the seminar in November. Vaishnava's care is not just about taking care of dying devotees. We help devotees all through life, because if you don't get a relationship with the devotees all through life, how are you going to take care of them when they're dying? Dying is a very personal event. It's very private. And so we need to have a relationship with these devotees all through life so that we can be with them when they're dying and help them. Damayanti. Sorry, I was looking at the questions on the chat and I didn't pay attention. I apologize. Would you mind repeating? I can translate if you want. I hear everything. Oh, yes, please. Gracias. Ella está diciendo que todo eso lo van a hablar en el seminario y que es muy importante ayudar a todas las personas, bueno, a esos devotos, a los vaishnavis, y a la hora de la muerte, pero generando una relación íntima desde que están vivos, porque morir es un evento muy íntimo y tienes que generar una relación personal con ellos durante la vida, entonces puedes ayudarlos cuando van a morir. Just for an example, just last week, I went around driving with our team leader here in Philadelphia at our temple. And we delivered Vaishnava's care packages. And we brought prasadam to families that because of COVID, they're not able to come out. So we brought them prasadam from the deities. We brought garlands. We took pictures of the deities and we put them in frames. We brought them those. We brought maha sweets. We brought them a whole big bag of gifts from the deities. And just a second, so I don't forget. Okay, go ahead. Thank you. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos manejando alrededor por la ciudad donde vivimos, en Filadelfia, y estuvimos visitando a familias que en este momento no pueden salir al encuentro de nadie, y les fuimos a llevar, les entregamos paquetes de Vaishnava's Care con Mahaprasadam, guirnaldas. We read Bhagavad Gita chapter 15 because it's Purushottama month with the family. Estuvimos leyendo el capítulo 15 con la familia, ya que en honor al mes de Purushottama, el capítulo 15 del Gita. They were so happy, all the families, so happy. Y todas las familias estaban muy agradecidas y contentas. So we're going to do it every few weeks. We'll do that. Y vamos a seguir haciéndolo cada tanto, lo seguiremos haciendo. We have an elderly man living in the temple now. Y ahora tenemos a un hombre de edad avanzada viviendo en el templo. And he's can participate to that in other place. There you go. We arranged for our volunteers for Vaishnava's Care to come to the temple once a week and read to him. Y tenemos, he can't see very well. Y como este hombre no tiene su visión está muy deteriorada, uno de los voluntarios del equipo de Vaishnava's Care lo va a visitar y lee, por ejemplo, le lee. There are many things that you can do for the devotees all through life, not just at the time of death. Hay muchas cosas que podemos hacer por los devotos durante su vida, no solo cuando se van a morir. We had one woman who lives outside the temple. She had surgery, so she couldn't cook. So we brought over dinner, and we had dinner with her and her husband, and they were very happy. They felt cared about.
Hace un tiempo una devota que vive fuera del templo fue operada y nosotros la fuimos a visitar, le llevamos comida, cenamos todos juntos y estaban muy contentos. There are many, many things, and we'll talk about all of those things at the seminar. Okay. Hay muchas cosas que podemos hacer por los demás y vamos a cubrir estos y otros asuntos en el seminario en noviembre. Thank you for bringing up that point. It's not just about dying. Así que gracias por mencionar este punto porque no se trata solo de esperar hasta que se están muriendo. There was Verona, she wanted to ask something. Okay, Verona. Hare Krishna, Krishna. reverencias. La pregunta es, cuando una persona no devota, un familiar cercano a uno que no es devota, que tiene sus creencias y nosotros queremos capaz poner tulasi o como justo usted mencionó, prasadam, guirnaldas, ¿qué hay de eso con una persona no devota o con algún familiar de una persona no devota que capaz uno lo quiere hacer, poner hojas de tulasi y hasta qué punto estaríamos haciendo bien? Si eso está bien, es correcto. She's asking that you already mentioned some things that we can do for our family members or close loved ones that are devotees of Krishna. And you mentioned about the flowers and offering some fruits and juices, but she's asking how far should we go? For example, if we could put tulasi leaves on their mouths, or how far can we go? It depends on the rest of the family. If it will agitate the family to do that at the time of death, then I wouldn't do it. It depends on how they're going to react. You don't want to leave the family bitter and angry. Tienen que tomar en cuenta a la familia. Si es algo que va a perturbar a la familia y les va a causar así como incomodidad y los va a dejar como mal, entonces es mejor. Yo no recomiendo hacerlo. Entonces cada caso es particular y hay que considerar a cada familia. Better to ask the family first before you do it. Es mejor que se lo preguntemos a la familia primero antes de hacerlo. And I found that if you explain it to them, then a lot of times they'll say, okay. Y mi experiencia es que la mayoría de las veces cuando les explicamos por qué queremos hacerlo, generalmente la familia lo permite. Okay. ¿Sí? Be respectful of their beliefs. Solo tenemos que respetar sus creencias. Okay. You have another question, Vera? Sí, perdona. Di. No, y no estaríamos cometiendo ninguna ofensa poniendo tulasi en el cuerpo de una persona no devota, ¿no? Eso sería para cerrar la pregunta. Okay. And she just wants to make sure that we wouldn't be committing an offense by putting tulsi leaves on a body of someone who's not a devotee of Krishna. No, like I said, no, we've done it, but with the Nosotros lo hemos hecho. Family, yeah. Sí, como he mencionado, si no sería una ofensa, nosotros lo hemos llegado a hacer, lo único que hace falta es el permiso de la familia. It says in the Hari Bhaktivedanta, in one of the scriptures, en uno de los capítulos del Hari Bhaktivedanta, that having a devotee at the bedside of I'm paraphrasing here, okay. Having a devotee at the bedside of a non-devotee. Y aquí estoy citando el libro que dice que cuando un devoto está al lado de la cama de alguien que no es devoto, at the time of death, en el momento de la muerte, can save that soul, puede salvar el alma de esa persona, from the reaction of even killing a Brahmin. Incluso si esa persona ha llegado a matar a un brahmana. Very important if you can be there. Así que es muy importante si puedes acompañar a esta persona. Solo por estar ya es muy importante. And as much mercy as you can give, tulsi, Vrindavan dust, whatever, even sprinkled on the head, Vrindavan dust, Ganges water. And sometimes I've done it without anybody knowing it. I just sprinkle a little
Ganges water on my hand, and then I'm like stroking their head, and nobody even knows what I'm doing. Y a veces dice que es muy importante intentar darles la mayor cantidad de misericordia posible, ya sea polvo de Brindavan o de Tula, ¿sí? Dice que ella una vez se puso agua del Ganges en las manos y entonces acariciaba la cabeza de la persona y nadie lo sabía, pero ella le estaba... Before they die, I'm like, oh, you know, and I have Ganges water. Yeah. Claro, yo le estoy haciendo cariño a la persona, pero antes me he puesto agua del Ganges, entonces le estoy... You can comb the hair, you know, with water. Sí, le estoy peinando, pero tengo agua del Ganges. Sí. Yay. There's things you can do. Sí, algunas cositas sí las puedes llegar a hacer. Yeah. So there was another question, Chandra Gopi, but it seems that we already answered her question. I think it was the same. We can go for 10 more minutes. Is that okay? Yeah. Any more questions? Si les parece bien, podemos extendernos 10 minutitos más. Entonces, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede directamente abrir su micrófono y hacerla. Haribo, I would like to make a question. ¿Quieres que yo la traduzca también? Como te sea más cómodo, yo puedo traducirte en español o en inglés. Okay. I would like to ask... sorry. Go ahead. I would like to ask, how can we help? Like, that's an amazing service, and I just cried while you were talking. It was like super heart touching. I really would like to join the service, you know. How can we help? Where do you live, Krishna Priya? Where are you? I'm in California already. Oh, you're in California. Where? Yeah. In Fullerton. Where? Fullerton. Oh, Fullerton. Yeah. That's okay. Where's Fullerton? Is that near outside of LA or is it north? It's Anaheim. Where Disneyland? Disneyland. Okay. Yeah. Yeah. I used to live in LA Temple for years. Okay, Fullerton. Wow. Sorry, I'm just going to translate so who doesn't speak English knows what is going on. Go ahead. Krishna Priya acaba de dar, sí, está muy emocionada con lo que ha visto hoy, lo que se ha presentado y estaba preguntando cómo puede ayudar y entonces Sangita le ha preguntado dónde vive y ahora creo que se van a poner en contacto. Yes. Right now, a good friend of mine who's an advanced practice nurse up in ISV, up in Silicon Valley, he's actually Vaisheshika Prabhu's brother-in-law, Bhaktivedanta, and he is going to start a team up there, but that doesn't do you any good. Do you go to the LA temple or you have your own center there, or are there devotees in Fullerton? I used to go to LA Temple and Laguna Beach Temple, but right now because the conditions, the Laguna Temple is closed, so I just been respectful and not showing up, just following the classes online. And LA Temple's closed too, for the most part, right? Yeah. Okay. Kamala, can you please give Krishna Priya my email address and then we can talk, okay? And also my cell phone number. Is that okay, Krishna Priya? And then call me, and then we can talk about this some more, okay? Thank you so much, my obeisances. It's amazing service. I want to do that too. Thank you. Good. We'll come up with something, okay? Thank you. Thank you. Thank you for joining in. Nice to meet you. Nice to meet you too. What do you do for a job? Do you have a job there, or tell me you're a nurse or a doctor? No, I'm a marine biologist. I'm sorry. You're a marine biologist. Wow. I love it how she's like, oh, I'm just a marine biologist. Yeah. Marine biologist. Le acaba de preguntar, Sangita le acaba de preguntar en cuál es su profesión y le ha dicho, con un poco de suerte eres médico o enfermera, y Krishna Priya le ha dicho que no, solo soy una
bióloga marina, y entonces nos ha hecho gracia porque es como, solo, como si fuera. There's a young girl here who I taught in the Sunday school at the temple, and she's studying to be a marine biologist. So I'll have to tell her about you. But she's in school up in Rhode Island. But anyway, well, call me. Okay. Okay. Great. Thank you, my obeisances. No, thank you. Obeisances. All right. Anybody else? ¿Alguna pregunta más? And Krishna Priya, please join us in November for the 3-day seminar. Okay, because you'll learn a lot more than just what we covered. Okay. Who else? Here. A ver, hay alguien que tiene... Lo que pasa, querida Gopi Nandini, es que hay mucho eco y nos cuesta un poquito escucharte. Vamos a intentarlo, a ver si lo conseguimos. A ver, habla. No, ahora no te escuchamos. Damayanti's so sweet, isn't she? She's like sweetness, all of you guys. You're like sweetness personified. You are very that sweet. Dice que soy muy dulce y que todas ustedes son muy dulces. Pero bueno, I'm translating. You're telling them, okay, yeah, you're also sweet. Pero creo que hablo en nombre de todas cuando digo que el corazón de la Madre Sangita es extremadamente dulce por estar haciendo el servicio que hace. And I think I speak for all of us when I say that your heart is the sweetest, because look what you're doing and what are you aspiring. I'm just trying, I just know that this is Srila Prabhupada's desire. And we'll read a letter that he wrote to one of my godbrothers in the seminar, and you'll see this is his desire. He wanted his devotees taken care of. This is Srila Prabhupada. So I'm just trying to be his instrument, that's all. Este era el deseo de Srila Prabhupada y lo único que estoy intentando es ser su instrumento. Entonces, pronto les leeré una carta en la que él expresaba este deseo. I'm going to paste the form, sign up form for people to register for the seminar in November. Acabo de pegar un link en el chat para que se puedan registrar para aquellas interesadas en la formación gratuita en noviembre con Sangita Prabhu, para la formación completa. Damayanti, that's not the registration form to become a volunteer, right? That's something else, right? There's like a no. This is for the seminar. This is their form that they have. If they want to attend the Latin America seminar, they have to fill out this form. This is different. Oh, great. Okay, it's different. All right, great. And can you tell us the dates again? I don't have my calendar with me. Sí, el seminario será el sábado 7 de noviembre, domingo 8 de noviembre y sábado 14 de noviembre, y será de 10 de la mañana a 3 de la tarde, horario México. Lo voy a anotar acá. So I was told they wanted it in 4 days, 2 weekends, but that Sunday, the second Sunday, is Govardhan Puja. And I bring my Krishna Balaram Shilas to the temple to sit on the hill. So that I can't do it then. So I can do it that first weekend, Saturday, Sunday, and then the following Saturday. We can get together and finish up the seminar and also talk about the teams, how to start the teams in your individual communities. Y la idea es que después de esta capacitación en noviembre, que idealmente serán 4 días, lo que pasa es que el domingo 15 es Govardhan Puja y ella siempre lleva su deidad personal de Govardhan al templo, entonces no podrá. Pero bueno, terminarán de definir las citas, las fechas, porque una vez que termine esta capacitación se crearán equipos locales en diferentes templos y comunidades y ella seguirá formando a cada uno de ellos en este servicio y los irá acompañando y ayudando. There's one last question. Vamos a leer la última pregunta. There's many, but unfortunately I need to, I have 2 kids and a class to give in an hour. But the question says that what's the best way to help somebody who doesn't believe in spirituality and he just lost her or his children? Es la pregunta de sí. He just lost his children? Yeah, como his or her child, but
not the person who's asking, but the person is asking how to help somebody who just lost the child and they don't believe in, spirituality. ¿Cómo se puede ayudar a alguien que no cree en la vida espiritual y está enfrentando la muerte reciente de un hijo? Was it to COVID? Can I ask? Ella quiere saber si fue debido al coronavirus. Or was it a long-term? I just want to know if it was something. Yes, COVID-19, yeah. How old was the child? ¿Qué edad tenía el hijo? ¿El niño? 40. 30? 40, so it's not a child. Mistranslated. And the parents don't have any spirituality? None? Like, do they believe in God at all? ¿Tienen alguna creencia? No, she's saying that no, don't believe in God at all. That's really difficult, really difficult. You just have to give them a lot of love, a lot of support. And I wouldn't, I would take it very slowly. I talk about in the seminar how my god sister Rukmini said in a Bhagavatam class one time in New Vrindavan that we have to tread very lightly upon this earth. Because, can you say that? Yes. En ese caso yo recomiendo ofrecer un apoyo muy, muy amoroso y tomárselo con mucha paciencia. Y acabo de acordarme de algo que dijo mi hermana espiritual Rukmini en una clase del Bhagavatam, que decía que nuestra presencia en este mundo tiene que ser muy suave. If you don't, and you start preaching to them about God, about Krishna, it'll probably get them very angry. Porque cuando nosotros no tratamos con delicadeza a las personas y empezamos a predicarles e intentar cambiar sus sistemas de creencia, entonces eso genera mucho enojo en las personas. Was this their only child? ¿Era el único hijo que tenían? No. No. They have two more children. But that doesn't mean they're not going to miss this one. It's like cutting off an arm and saying, well, you have another arm, Sí, no significa... Sorry. Go ahead. No significa que no, aunque tengan más hijos, no significa que no lo vayan a extrañar. Es como cuando te cortan un brazo, pero te dicen, no te preocupes, todavía te queda otro. Yeah, I just asked because I wanted to know the situation better. But she's saying this was the closest of all the children. Well, I would tread so lightly about God because I would give them a lot of prasadam that they can relate to, maybe not the temple Indian prasadam, rice, chapatis, no, something they can relate to. I don't know what, but lots of prasadam. Sí, yo les daría mucho prasadam, pero no el tipo de prasadam que les pueda resultar muy exótico, como preparaciones hindús del templo, cosas así, sino que ofrezcamos preparaciones que están acostumbrados a comer, pero que podamos ofrecerlas y que sean prasadam y que de esa manera se purifiquen con el prasadam también. Think about out in the world, it's common to bring flowers when somebody passes away. You can offer those flowers. I wouldn't bring a garland. I would bring flowers in a vase like that, offered. A veces nosotros llevamos guirnaldas a Mahaprasadam a las personas como un acto, ¿no? de compasión, de cariño, pero en este caso podemos traer flores ofrecidas, un ramo de flores ofrecidas a Krishna. Something they can relate to. We don't want to be foreign. Claro, algo que les resulte familiar y conocido, no cosas que culturalmente les sean muy extrañas, como comida hindú o guirnaldas, cosas así. Yeah, and with their grief, I mean, this is so fresh with them, right? He just passed away. Y en relación al duelo, entiendo que han perdido a su hijo recientemente, ¿verdad? Yes. Yeah, so it's very raw. It's new, it's raw, it's fresh. And,
I don't even know if they'd be able to talk about it yet. It was 2 months ago, so. Yeah, no. Dice que es muy reciente y que generalmente cuando es tan reciente cuesta un poco hablar acerca de ello. It would be good if she, you know, asked, is it okay if I come over today? No, we're busy. Okay, what about Wednesday? What about you know, like what day would be a good day for me to come over? I want to bring you some flowers and I have some soup for you. I baked some bread or whatever, you know, and just ask like that. Entonces yo recomiendo que puedes ir llamándoles y preguntándoles, está bien, te gustaría, o sea, puedo ir a visitarte, y si te dicen que no, entonces lo respetas y puedes seguir intentándolo y decirle que te quería llevar unas flores o asé unos panes o cociné algo para ti, y ir así como, sí, poco a And poco. don't expect that they're going to open up to you right away. Y no esperes que se abran, oh, I'm sorry. No, it's probably too soon, you know. Y, y es normal si no se abren y hablan acerca del asunto porque es demasiado reciente. Yeah, but if she just extends friendship and, you know, nice prasadam that they can relate to, some soup, you know, things like that, then, you know, and offer something specific, not like anything you need, give me a call. They won't call. Yeah, and es mejor ofrecer cosas, o sea, que salga de nosotros, porque si les decimos, si necesitas algo, ya sabes, aquí estoy, llámame, no te van a llamar. Nosotros tenemos que ser los que nos acercamos, les llevamos prasadam, flores. Yeah, I can come on Saturday and help you to clean the house. I can do some laundry for you, specific things that she can do for them on a specific day, or they're, you know, she's going to lose them if she just says, call me if you need me. Claro. Y ella dice que tenemos que ofrecer cosas muy específicas. Por ejemplo, puedo ir el miércoles y te ayudo a lavar la ropa, o voy el jueves y te ayudo a limpiar, a ordenar la casa. Tenemos que ofrecer cosas muy específicas, porque si nos quedamos esperando a que nos llamen, no los vamos a perder, digamos. Right. Kamala, do you have anything to add? I didn't know if I was muted or not. Apologies. I think everything that you said was right. We want to tread lightly in these type of situations. Right now, this is very soon of a loss. Yes. Yeah. So Kamala Radha está diciendo que, como Sangita mencionó, tenemos que actuar con mucha delicadeza y que es una pérdida muy reciente. I think it's very important that people know when it comes to someone who is grieving that there is nothing that you can say that will make them more comfortable. Y es importante que sepamos que cuando alguien está pasando por un duelo, nada de lo que les digamos les reconfortará. They should just be allowed to have the feelings that they are having because they are normal and they are valid. Y lo que más necesitan es el espacio para poder expresar los sentimientos que están sintiendo, porque son normales y son válidos. Everything that Sangita said is 100% correct. I would say that what you would want to do is what we use the expression as holding space. Yeah. So you would go there just as a friend, not as a preacher. Entonces, todo lo que ha dicho Sangita es absolutamente correcto, y además yo añadiría el concepto de acompañar, es decir, ir como que tu presencia sea de amiga más que de intentar predicar o So giving them, like we said, prasadam, that you could just have like traditional foods that they actually like, that you would just offer. They don't need to know that they're having prasadam. Just like the flowers, you're just bringing them. Bringing food and flowers is very common for people that have lost someone. And then if you can just stay with them and do your best to not offer advice. Yeah, that's a listen. That's listen. Yeah,
Y dice que cuando les llevemos prashadam y flores, no hace falta que les digamos que han sido ofrecidas, que son prashadam, simplemente les llevamos flores, comida, porque esto es algo que se suele hacer en nuestra cultura cuando alguien está pasando por ha perdido a algún ser querido. Y además ella recomienda que sobre todo evitemos dar consejos. The only thing I will make it very quickly is there was a woman in our community that had experienced a loss, and a lot of people came to help her. But she had told me the person that helped her the most there was a friend from the temple who would just come over and sit on the couch with her and would hold her while she cried. Dice que hace poco en su comunidad una mujer perdió un ser querido y que muchas personas se involucraron y la acompañaron, y que ella contó que la persona que más le había ayudado había sido una devota que simplemente la fue a visitar, se sentó en el sofá y la sostuvo mientras ella lloraba. She didn't try to make her move to another step in her grief or accept it or preach to her. She just let her be in the middle of her process. And she came out of it when it was ready, when it was the correct time for her. Right. Y ella no intentó hacerle sentir de otra manera o que avanzara en el proceso de duelo o predicarle o cambiarle en su estado de ánimo, nada. Ella simplemente la sostuvo y la acompañó hasta que eventualmente esta persona pudo ir integrando la pérdida y superar este momento. Thank you, Kamala Radha. That was nice. So yeah, and you know, a lot of grief specialists think that we don't start truly grieving until 2 years after the death, because we have to process that they're gone, and then we can work on ourselves. So it's a long process. It's not, you know, it's not like, well, it's been 6 months, move on. It's not like that. Or it's been a year, when are you going to move on? Y Sangita Prabhu está diciendo que no, los especialistas en procesos de duelo dicen que generalmente empezamos a procesar la pérdida 2 años después de que haya ocurrido, que al principio, los 2 primeros años, estamos tan solo como integrando, ¿no?, la nueva realidad, y después ya empezamos como a procesarla. Yeah. It takes a while. Sí, toma su tiempo, ¿no? Oh yeah, I forgot to mention that. No es que pasan 6 meses y ya estamos como diciendo, bueno, y cómo es que ya está, ya han pasado 6 meses, ya ha pasado 1 año, ya debería de superarlo. No, lleva su tiempo. And I think in so many societies, it's you know, acceptable that you bring flowers and food, you know, and like Kamala said, you know, I wouldn't say, oh, here, I offered it to Krishna, you know, they don't have to know, you know, keep that backstage. Y tal como ha dicho Kamala, no hace falta que, sí, socialmente es aceptable llevar comida, flores, y no hace falta que expliquemos que las hemos ofrecido ni nada. Eso te lo guardas para ti y simplemente apareces. And what country does she live in? Where are they? ¿Y en qué país estás? Where? A ver, a ver, let me see. Oh, that's okay if it's a big hassle. I was just curious. Okay. I'm wondering what food is acceptable for them. Yeah. Yeah. So it's okay. All right. So we've been on a long time, ladies, and it's been wonderful. I just love meeting all of you and seeing some of you again. And I look forward to November for the seminar. And please sign up so we can be prepared. And there's an 86-page workbook. Damayanti, translate, please. Yes. So Sangita está diciendo que, bueno, que sí, que ya hemos llegado al final de la conversación y que, bueno, ha sido un placer inmenso verlas a todas, ver de nuevo caras conocidas, y que por favor participen de la formación en septiembre. And the last one about the workbook will be translated into Spanish. So who will be sending that to everybody who signs up? There's a team working on all the logistics of the
Oh, great. Okay. training. Sí, Thank you for that, all of you. Yeah, there's people already working on it, and Great. yeah, Thank they are you. great, committed and very special Vaishnavis doing that. Ya hay un equipo formado para ir trabajando en esta formación de devotas en Sudamérica y están ya trabajando con la traducción, traducir el manual de estudiante, el material, todo para que en noviembre quede todo listo para ustedes. Gopanandini, ¿quieres comunicarte con Sangita o conmigo o con quién te referías? Antes de irnos. I'm just asking because Gopanandini asked that she requested that. Oh, okay. So Gopanandini from Rome, Italy would like to get in touch with you. Can we share your email with her, or yes. Anybody can have my email? Yeah, sure. Okay. That's fine. Yeah. So okay. So we're set for November, the first weekend in November, right? And then the second Saturday. Yes, entonces nos vemos el primer fin de semana de noviembre y después el día 14 de noviembre para la formación. Las espero a todas. I just requested Kamala Radha if she can share your email address. Kamala Radha les va a compartir la dirección de correo electrónico de Sangita. Hasta ahí. Okay, and you gave my phone to Krishna Priya. Okay. So I just wanted to ask everybody, please stay safe. Okay. The COVID is making its second showing now around the world. So please, everybody stay safe. And I pray that everybody is healthy and you come back in November for the seminar. Okay. Entonces, Sangita está diciendo que por favor cuídense todos, todas mucho, porque este virus está arrasando con muchas vidas y parece que está volviendo de nuevo en una segunda ola, así que por favor cuídense y las espero en noviembre en el seminario. Usen sus máscaras, por favor. Okay, stay home. All right. Quédense en sus casas, por favor, cuídense. Okay. Thank you. I'm just going to read the closing part and then I will invite everybody to open the mic and say goodbye. Okay. Entonces, a ver, ¿dónde estoy? Ok. Bueno, queridas Vaishnavis, gracias a todas por haberse conectado. Vamos les esperamos la siguiente semana. Thank you very much. So wonderful class, wonderful class. Hare Krishna. Bueno, les esperamos el sábado que viene con el club de lectura de Yamuna Devi.